Kumusta man inyong Halloween diha? Kanang na ako'y nakita ba nga namatay nga bata. Kay ningkaon siya dito sa sementeryo sa pagkaon nga gibilin. Kanang na ang pwede day na nga magbilin-bilin mo pagkaon sa sementeryo nga kabalo naman mong daghan kayong mga palaboy nga mga bata, mga homeless, mga unsa pa na diha, mga gutom sila. Pwede di na nga inyong butangan og hilo. Ayhan niyo ibilin anang mga punto, dili po siguro maayo no. Kay og dili din na siya ipakaon sa buhi. Iuli na ninyo sa inyo ha, anong binlan-binlan niyo ng mga patay nga di man na mangaon. Di ba? Luy kay namatay ang bata. Kabalo naman mo nga walay patay mo bangon dihag mo kaon. Kay og mo bangon pa na ni uli na sa inyo. Pabuyag maning uban oy. Dili kay ang bata mingon dayon sila nga aron unta listen na siya aron dili unta mo manguha sa dili inyo. Gibutang na ninyo diha. Nya wala man yung gibutangan dito nga kanang bawal na siya kanon kay para gid sa namatay. So gibilin na niyo diha na may mga tao gyud nga mukaon na ng minteryo. Dapat inyo na lang na siyang gipakaon nga libre no dili kay butangan paghilo. Sa day mo. Ug dili gali na ipakaon. Iniglakaw ninyo. Ug dili na siya kanon sa mga iro. Tao gi mo kaon ana. So kung dili din yun na siya ipakaon, dalaan nyo nagbalik sa inyong balay. Tapad nyo nagtulog. Kaya di mo maloy atong namatay nga ning kaon. Mga baga punignaw ning uban oy. Saan pagkahilangit ato inyong kaliwat nga namatay nga kunuhay naghalad-halad mo itong pagkaon niya nya naimo kaon inyo ding butangan og hilo dili na maayo oy pag undang mo na inyo ang mga bisyo nga ingon ana oy hindi siya maayo guys manghatag mo pagkaon sa patay dayon inyong ibilin maniguro mo ug ang patay may nimbangon ato ni kaon di namatay siya usab na mao kung magbilin mo pagkaon pagbilin mo nya kung manghinayang day mo sa pagkaon nga kanon sa uban dito sa minteryo dalag pa uli kay way mo kaon na mutuo mo sa dili di mo bangon inyong pamilya mo bitaw nang ako igsuon nga naa nang pagadian man gilubong no ginamo na siya gihatdan diag pagkaon kay kabalo mi di mo kaon tinuod lang anong hatdan man namo nang patay naman na di ba nya inyong hatag-hatagag pagkaon nya binlan nyo gihilo kay aron nga ang madisgrasya ang mukaon, baga punugnaw, unyag kaliwat nyo dito aning kaon. Unyag mahitabo na sa inyong pamilya, nga matug ubang minteryo. Nya naggutom. Nya ning kaon atong mga nasa imabaw sa pansyon. Diba? Di namatay. Sa inyong bation. Sige. Di mo mag-ingon ana, oy. Kung inyo galing ibilin, ipakaon. Dili ipandalo. Kay kung mangdalo, di na maghanda. Ginoo ko. Wala man gid mi anang kalag-kalag o isa pa bisan pag unsa pa na dili ko mukaon ng minteryo. Naluoy lang ko atong namo gyud mga tawo nga mukaon na ng mga pagkaon sa minteryo be. Ayaw nyo butang ighilo. Saan nyo pagpanalanginan mo sa Ginoo ana nga inyong gibilin to ang pagkaon pero inyong gibutang aghilo. Puna maayo oy. Pag-undang mo na inyo ang pagpakaron ingnon nga maghatag-hatag mo pagkaon sa patay niya ug kanon di sa buhi mamatay ang buhi kay inyo ding gibutang aghilo imposible pag mamatay to wa to butang ighilo baga punog naong da